Achathau asengbaje khara hairage khara namlapna achathau asengbagi mahau siteko do thau se mulapka jira kitang ngausale duka tespata ngausalage amana pe ne degi kaino se telau se mu ngausalage telau sam tang khairage dudagi de singa suba chana masuba khara khara hapsilage horen pesta na ta khara kharam su khai doini mahi oina duna khoi maroi mapang che yang kan munre su yare ko khoi makan nu ga pun ngau do lai rabani duna ka ngau gum ngau bode maroi su munre su dum ya bane ba dum hau bane maroi ngau boloi sele duna makan akak pado hapchalage masai am phajabane makan je phagi fresh te am oi han ko antang phajana o khairaga thum hapchalage ya ga da changda singtang phajana o khairaga phagi kaino che gas se low flame da thammaga makhung khumjalaga tapna sawhangi akhoi manung yona phajana marai munna na ba pungai muki jang da mai se low flame da thammaga tapna ngobi doine akhoi makha ji suka da na ba marak ta khaga otbi ba kwa dong tango khaige duragi de awa phadigom cha maroi do khara ma thakchalage makan je ngauna akhoi haina ba paste to muk semge ko hana loina semdo ga thambane akhoi morok yam achaba dune tara mo hape janam kharam ne tugi sing akhoi manau macha simaga hapchalage tudagi de khame simba je tang kha maga soijange ado si ongtang phajana paste ta na grinder da phajana ta khaira ga haijalage ko machu ga je khuba jam tawre duna machu ga amta hatrabane magi dum ngangjari sina yarane na ado haijali ba mahi che si kang je bo phajan tam ngobi raga dum loire ko to yam thuna su kang bane kai su kui da bane bo do me am machu je amuk ka hena phajahan ge haraga de akhoi gi machu masala do kitang amaga kashmiri chili powder do adu kitang amaga hapaya ko sidagi hena amuk ka hena ngang na phajahan ge haraga makhum je khumjalaga minute manga tara sawan jiko marak ta khaga chu otpi pako to mai shu khoi ge low flame da dum thamaga minute tara mu o maga sumaina sawan ba china khoi ge maroi mapang magi manam chi ba roast to manung yau na chang bane ba khoi na phatlau na ngau thalaga loisan bana ta ba do akhoi ge step by step hinjang thong ba che magi kai no do ni ti niyom da chumni ge to ki mathi khawi ko mathel chi che do mahi chu khara kangjan ba hore je do mahi do kangaga khoi thaurek mayam ama mathanda thokjare ko mataida duna mahi se chatlauna kangjala ani huje loina kangri bo bangau doine khoi gi cherek ka haibu do aduga do yora kanda loisan ga doine tere ka hare si matang ji da loisan ba dum yare phajana mahi kai ka do loina kangnya dana machu ga jenga changa nga dana khuba jam tawre yam phajana marai munna yam tapna ngawro bani ado ai gi numsira viewer singna ai gi video se ai gi khuthong che haudo mali natraga mande habdu comment ama tang thambiramo adigom che kitang hapchalaga ongtang khairaga haptharage plate ta Dudagi di ai video sina kana ba nungai ba khajitang phobiraga di like amamam tang nambiramo motivation pibi boina
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ